पश्चिमबंग में निर्वाचन प्रचार जोरदार नेतांको माराथन रैली निर्वाचन सभारे कंपुछि पश्चिमबंग पूर्व मेदिनीपुर भगवानपुर रे निर्वाचन प्रचार रे सामिल होइछंती तुंग नेता एठारे मुख्यतः बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस मध्य लड़ई जोरदार होइछि। ओडिशार महाकाळापड़ार विधायक दुर्गा प्रसन्न नायक बीजेपी रो प्रभारी भाव में दायित्व निछंती। एप्रिल 23 तारिख रे भोट ग्रहण हेबो। मे 4 तारिख रे फलाफल प्रकाश पाइबो। केमिति रही निर्वाचनी माहौल अधिक सूचना दूसरी कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। समग्र पश्चिमबंग में बीजेपी एवं तृणमूल कांग्रेस मध्य कार्यरत निर्वाचन को नहीं रणदेही डाकरा दि जाइए। आम देखा पाँच गोटे पक्षे शुभेन्दु अधिकारी नेतृत्व में बीजेपी तार जय यात्रा अब्याहत रखे बोली घोषणा करता बेले अन्य पक्षे मुख्यमंत्री ममता बानार्जी एवं विभिन्न अंचल में प्रचार कर बीजेपी विरोध में से स्वर उत्तोलन कर पक्षे आम देखा पाँच केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह एठारे एक पक्ष रे विभिन्न प्रकार चर्चा चलती। मुख्यमंत्री ममता बानार्जी बाचड़ामी आरंभ करदे सी देखिले जे लोक आउ सहित नहांती तो से अपप्रचार करना बीजेपी जदि आसो माछ अंडा ये सब बंद कर। अरे माछ अंडा आम कहीं बंद करूँ संविधान पर आमको ये मौलिक अधिकार देछि माछ हो कौन को लोक कौन खाइब कौन पिंधिब कौन कहब ये तो संवैधानिक अधिकार अच्छी। भारतीय जनता पार्टी सहित एथर जहाँ भी हेले परिवर्तन करेंगे पश्चिमबंग तो से ममता बानार्जी कौन कहते से निजे भी जानी पारना कौन कहले हम केमिति लोक आकृष्ट एवं लोक पूरा मनस्थ कर सारे आउ के भी आउ ममता बानार्जी सहित नहांती समस्ते नरेंद्र मोदी कथार अनुप्राणित अच्छा एथरक परिवर्तन निश्चिंत हम। এই বিধানসভা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যখন 1952 সালে জনসংঘ তৈরি করে তখনও এই বিধানসভায় ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের বিধায়ক পেয়েছিলাম। 2021 विधानसभा निर्वाचने এই विधानसभा থেকে भारतीय जनता पार्टीर विधायक रवींद्रनाथ माइती তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। মমতা ব্যানার্জি যিনি পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলেরই প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন আরে সরি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন আমাদের সবার মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেননি তিনি ভুলভাল বকছেন। 2026 সালে যে বিধানসভা নির্বাচন সেই নির্বাচনে এই ভগবানপুর বিধানসভা থেকে আমাদের প্রার্থী সম্মানীয় শিক্ষক শান্তনু প্রামাণিক বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে। শুধু তা নয় মমতা ব্যানার্জি যে প্রকল্প করছে কন্যাশ্রী রূপশ্রী যুবশ্রী এগুলো শুধু মানুষকে মানে ভাতা আর ভিক্ষা দিয়ে মানুষের জীবন কাটাবে এই চিন্তাভাবনা কিন্তু এতে মানুষ কিন্তু মমতা ব্যানার্জিকে কেউ ভোট দেবে না। মমতা ব্যানার্জি আতঙ্কে ভুগছে যে 26-এ মমতা ব্যানার্জির হার নিশ্চিত 200 সিটে এখানে এই রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন হবে সেই কারণে উনি ভুলভাল বকছেন এবং আজকের 15 বছর প্রত্যেকটা মুহূর্তে পশ্চিমবাংলার মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে চলছে। বিশেষ করে শুভেন্দুদা ভবানীপুরে দাঁড়িয়েছেন তাতে আরও যেহেতু নন্দীগ্রামে 2021-এ হেরেছেন এই 2026-এ উনি আবার হারবেন আরও ওনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সেই জন্য আমি বলছি আমাদের এই 214 ভগবানপুর বিধানসভা এখানে যিনি তৃণমূলে দাঁড়িয়েছেন গত 21 থেকে এবারে আরও বেশি মার্জিনে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি যিনি প্রার্থী হয়েছেন শান্তনু প্রামাণিক বিশিষ্ট শিক্ষক মহাশয় উনি আরও বেশি ভোটে লিড পাবেন। এটা এখানকার যিনি মানব পড়ুয়া উনিও জেনে গেছেন যে এখানে আর উনি জিততে পারবেন না তাই উনারও মাথা খারাপ হয়ে গেছেন উনিও মানুষকে ধমকানি দিচ্ছেন ভুলভাল বুঝাচ্ছেন যেভাবে প্ররোচনা দিয়ে মানুষকে একটা উত্তেজিত সৃষ্টি করছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে উনি বুঝে গেছেন যে আর থাকবেন না তাই যা করার উনি এই লাস্ট মানুষকে ভুলভাল বুঝিয়ে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এইভাবে ভুলভাল বক্তৃতা आम शुणिले जे प्रत्येक वक्तव्य थिला जे तृणमूल कांग्रेस जो खाद्य संस्कृति नहीं जो प्रचार करछि ता कार्यत अपप्रचार कल्पित तेणु वर्तमान परिस्थिति रे बीजेपी जो तार जय यात्रा अब्याहत रखिछि एवं ता परवर्ती पर्याय रे तृणमूल कांग्रेस परिवर्तन ना प्रत्यावर्तन ता 4 तारिख रे ही जना पड़िबो। वीडियो जर्नालिस्ट समर जिसान प्रमोद महांती कलिंग टीवी।